गोंय पावसाळी अधिवेशनाचो 5व्या दिसाचो नियाळ तुमकां वाचून दाखयता। नावशी मरीना प्रकल्पाक सरकारान अजून मान्यताय दिवंक ना। हो प्रकल्प नावशे जावचो काय ना हे विशीं जनसुनावणी घेवन तशेंच ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर तशेंच नुस्तेमारी आनी उदकांत रावपी जनावरांचेर परिणाम जाता काय कितें हाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेता अशी जाप पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी दिल्या। नावशे मरीना प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध जायत आसा। हो प्रकल्प येत जाल्यार थळाव्या रापणकारांच्या व्यवसायाचेर परिणाम जातलो अशें आसून लेगीत सरकार ह्या प्रकल्पाक ग्रीन प्रोजेक्ट म्हूण कित्याक मान्यताय दिवंक सोदता असो प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या वराक केल्लो। जाल्यार हो प्रकल्प सरकाराची अनुमती घेनासतना बेकायदेशीरपणान सरकारी सुवातींचेर येता। प्रकल्प करतल्या कंपनीन एमपीटी कडेन लीज डीड करून प्रकल्प हाडपाचें येवजिलां अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें। जमनीच्या ह्या घोळा विशीं एडव्होकेट जनरला कडेन भासाभास करून आनी कंपनीची बसका घेवन हो प्रश्न सुटावो करता अशें आश्वासन आलेक्स सिकेर हांणी ह्या वेळार दिलें। सांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी नावशेचो मरीना प्रकल्प सरकारान रद्द करचो अशी मागणी ह्या वेळार केली। There is a need to reject Marina Naushi proposed by private company under the lease agreement with Marmagua Port Authority. When Honorable CM intervened and said that this is a green project and it is supposed to provide employment. CZMA has taken any decision on this project before finalizing of CZMP plan 2019. Yes. To decision घेतलो हेजेर 2019 CZMP plan जायना पहिले. Speaker sir, my honorable colleague has said that CZMP 2019 is under process. Am I right? 2019 is not complete; it's under process. So पहिला 2011 जाऊना म्हणते जाऊन. As of today, CZMP 2011 is in force. So we will go by 2011. The High Court judgment says that until CZMP 2011 is finalized, this application cannot be entertained. एक पासून डिपार्टमेंटान थिंगा एक पासून मनशान थिंगा ते साइटीचे विजिट मारून And yet you say the government is supporting the project. And yet you say that no the support government is supporting the last project. time सीएमान सांगला इट्स अ ग्रीन प्रोजेक्ट आणि एम्प्लॉयमेंट दिता तो सपोर्ट करता नो. No, CM has not said that. You स्टेटमेंट केला लास्ट टाइम इट्स अ ग्रीन प्रोजेक्ट आणि एम्प्लॉयमेंट दितला तो प्रोजेक्ट Correction. What is your issue? What makes you say that we are supporting? I'm telling statement kala CM is a green project and the employment जातले. I am telling you in my answer I have said that we are yet to take a view on this particular project. 3 days back, Honorable Chief Minister has made a statement that this project is a green project and he will go ahead. That is why. Speaker sir, हांवें सांगला की ग्रीन प्रोजेक्ट मरीना सारकिले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा। ताणें जे म्हटलां पळय न्ही अजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना। बरोबर आहा तेजें आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली क्लियरन्स दिले आमी इसी दिली एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना। अजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू पब्लीक हियरींग दवरले आहा डेट अजून दिवंक ना ताज्या फुडें डिसायड जातलें। पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सांग सपोर्ट करपाक जाय म्हाजें म्हणणें अजून ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा। सो हांव एक मंत्र्या कडेन मागतां की हो एस्पेक्ट तुमी पयलीं चॅक करा आनी दर आमकां आनी आमच्या सरकाराक दिसता की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचो इंट्रस्ट आमी राखूंक जाय जाल्यार एमपीटीचो एग्रीमेंट खरगवाला बरोबर 2010 जो केल्लो जेन्ना तुमी नाशिल्ले हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो तो एक्सक्यूज घेया आनी ताका भायर उडया आनी शेतकारांक राखा. Yes. Speaker sir, I will definitely consult the learned AG and get back. Yes. But we will definitely study this aspect. सैमीक आपत्तीत घर वा फ्लॅट मोडलें जाल्यार सरकार अशा मनशांक 2 लाख रुपयाची अर्थीक मजत करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। आपत्ती वेवस्थापना वरवीं हो निधी दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी पावसाक लागून पालसण कोसळून वा हेर सैमीक आपत्तीक लागून घर मोडिल्ल्या मनशांक सरकारान बेगोबेग मजत करची तशेंच पालसण कोसळिल्ल्या वाठाराची वणट बांदून दिवची अशी मागणी सभाघरात केली। जे लँडस्लायड जालेले माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरमुगांव जी जेटी एरिया असलेली आणि आमची बोगदा एरिया असलेली हांगा 2 कडेन लँडस्लायड जाले
आणि हे 2022 जे लँडस्लायड जाल्लेले तेंचो रिपोर्ट केलो आनी धाडलो. आयज पर्यंत मिनिस्टर सर थंयसर कसलेच रिटर्निंग हॉल बांदलेले ना. कित्याक एक्शन घेतले ना. जेन्ना आमी फॉलोअप करता जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा कितें आमचे कडेन डायरेक्ट फंड ना जे आमी काम करूंक शकता. वी रायट इट टू PWD. PWD कडेन जेन्ना आमी उलयता जाल्यार PWD म्हाका सांगता कितें आमचे कडेन जे फंड्स डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर काम घेवपाक लागून आमचे कडेन फंड्स कसले अलॉट केलेले ना म्हणटा. अँड ऑल माय फायल्स वीच आर बीन सेंड बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्यो टोटल म्हाज्यो 8 फायली आसा सर, जे 22 23 आनी आतां सुद्दां 24 परत लँडस्लायड जाल्लेले आसा. आनी 8 फायलीचे रिमार्क आसा एस्टिमेट अंडर प्रिपेरेशन. As far as disaster management is concerned, once we receive any complaints like for retaining wall or any other damages which has been created, and to do or to repair this thing, we don't have the funds. It is a department of PWD and the WRD department. So central government कडसून फंड येयलेलो आसा for 2022-23 is 9.60 crores. आणि स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून येयलेलो आसा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर. ओके, आमचो 2023-24 परत सेम अमाउंट 9.60 आणि स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून 2.40. हे पयशे येता म्हणजे इक्विपमेंट बी घेवपाक. सो इक्विपमेंट कितें आहा तें आमी घेतलेले आहा आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्साक आमी दिलेले आहा इक्विपमेंट्स. नाव एज फार एज डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी डज नॉट बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स. All departments gives provision in the budget. So it is, you will have to this thing with the PWD department and WRD department. चीफ मिनिस्टर, दॅट वेदर PWD अशा लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या, घरां मोडल्या, तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन अ लँडस्लायड, धान करून काबार जाल्ले आहा. ते गरीब लोकूच, पूण देवर इन अ बिल्डींग. आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ? स्पीकर सर, जर अशी म्हणजे डिझास्टर जावन जर कितें जालां आसत, कलेक्टर ऐक न्ही ऐक, डिझास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहे. इफ इट हॅपन, आता तेजी स्वताचे जुने घर. ना ना ना, ऐक न्ही म्हाजें, हांव सांगता मरे तुका, काल रिपोर्ट पेपरार आयिल्ले आहा. तुजो कलेक्टर गेला थंय, ताणें रिपोर्ट दिल्लो आहा तुमकां की अशें अशें जाल्लें आहा, कोसळ्ळ्या आनी सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या. तांकां रिलीफ कितें दिवंक जाय? एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही, हे डायरेक्टली डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता. पर हेड, पर हाऊस. पर हाऊस. गोंयांत सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून शेतकाराचें बरेंच लुकसाण जालां. गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी शेतकी खात्या वरवीं पळोवणी करून लुकसाण जाल्ल्या शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले. अशा शेतकारांक चवथी पयली लुकसाण भरपायेचो निधी तांच्या बँकेत जमा करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. फकत शेतांच न्हय तर हेर लुकसाण जाल्ल्या पिकावळीची लेगीत लुकसाण भरपाय सरकार दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. सध्या कृषी आधार निधी वरवीं शेतकारांक दितात त्या आर्थीक मजतीन लेगीत सरकार कांय दिसांनी वाड करपाचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. सरकाराक गोंयकारांनी शेतां रोयिल्लीं जाय, तरणाट्यांनी शेतां करपाक फुडें सरिल्ले जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार म्हळां. शेताच्यो जमनी विकूं नाकात अशें आवाहनूय मंत्री रवी नायक हांणी गोंयकारांकडे केलां. आमदार कार्लोस फरेरा हांणी पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक सरकारान बेगोबेग लुकसाण भरपाय मेळोवन दिवची अशी मागणी लक्षवेधी सुचने वेळार केल्ली. जे गोंयांक जे पावस येवन सगळें बुडलां, सगळें शेतां बुडल्यांक, ती म्हाकाय खबर आहा, मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. आनी ताका लागून आमी ठरयलां की ज्या बेगीचे बेगीन, आमी काल पासून डिस्कशन केलां की बेगीचे बेगीन वचून ते आमी सगळे असेसमेंट करचो तेजो, आनी तांकां कंपन्सेशन मेळपाक बेगीच्या बेगीन आमी प्रयत्न करतले, रोखडे दितले. आनी हे आमी कित्याक आमकां जाय, आमी शेतकरी जे आसा, आमची शेती ज्यो आसा गोंयच्यो सगळ्यो जे रोयल्ले जाय आमकां, ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक सगळे शेतां रोवपाक लागल्यात. कारण आयज शेतां पासून आमी जे आसा, नाल्यार आमी ते शेतां रोयना, शेतां विकली आमी परकी जातले. ताका लागून आयज तेंची भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला. तेंची भुरगे आयज सगळे रोयतात, इंट्रस्ट आहा. म्हण तांकां लागून भुरग्यांकूय एनकरेज करपा लागून गोवोरमेंट तांकां जाय तितली मदत जी कितें करपाक जाय, ताका लागून आमी डायरेक्टर आग्रिकल्चराक सांगलां की वचून सगळ्या
12 तालुक्यांनी असेसमेंट करा आणि त्याची किती नुकसान जाला ते बेगीन आमकां सबमीट करा. स्पीकर सर, आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे हितूर निलेशान सारको म्हणजे आमी एकदा भावनीक जावन उत्तर दिता, बट टेक्निकली जे प्रॉब्लेम आसा ते आमच्या लक्षात घेवपाक जाय. बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांचे डॉक्युमेंटेशन हो विशय आहा, बट तो कन्सिडर करून सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक वचून सर्वे करपाक लायता. फक्त तांच्यांनी जे कोणी लायला ते एक एफिडेविट तरी मिनिमम दिवचे पडटा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज. तो रिकॉर्ड पर्पज आमी घेता आणि तांकां परत कोणाकूच ऑफिसान फावट मारपाक लायना, तांच्या कडल्यान बरोवन घेता आणि पयशे तेंच्या अकाउंटाचेर घालता. सेशन सोंपा पर्यंत ते जावचें ना, म्हाकाय खबर आहा, कारण सर्वे करपाकूच उदक पयलीं सकयल देंवचें पडटा. टेक्निकली इतके दीस लागता, बट विदीन द 2 months 2 म्हयने लागतले. हांव डायरेक्टराकूय विचारला, 2 म्हयन्याच्या भितर जितके एग्रीकल्चरिस्टांचे जितक्यांचे भात शेती आसत किंवा दुसरे कुळागर वेगळे कितें आसत, जी डॅमेज पावसा खातीर जाल्या, पावसाच्या उदका खातीर जाला, ताका जें कॉम्पेन्सेशन एज पर द लॉ म्हणजे आमच्या कायद्यात वाडोवचें पडटलें ते मागीर. आमी आत्तां काय वाडोवंक शकचे ना, ते मागीर वाडयता. फाटल्यो केसीस कितें उरल्या, मॅक्झिमम जे कितें कॉम्पेन्सेशन आमच्या स्किमीत आसा पळय न्ही, तें मॅक्झिमम तितक्या जाणांक दिवपाक लायता. हाज्याय पयलीं आमच्या सरकारान फाटले फावटी हांव परत सांगता, म्हणजे 2 वर्सां पयलीं आमी सीएम रिलीफाचे एडिशनल चॅक दिल्ले तांकां, एडिशनली प्रत्येकाक फाटले फावटी एकदां दिल्ले तशेंच. ओके, ते म्हणजे 2 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांचे फाटल्यो केसीस आसा पळय न्ही त्योय बी हे फावटीच क्लियर करपाक लायता. आनी त्यो सगळ्यो विदीन द 2 months म्हणजे आमी जुलय म्हयन्यान आसा, ऑगस्ट सप्टेंबर, चडांत चड 7 सप्टेंबराच्या पयलीं चवथीच्या पयलीं सुद्दां सगळ्यांच्या अकाउंटाचेर पयशे जे आहा पळय न्ही ते घालपाक लायता. आनी वॉट एवर सपोर्ट जाय पळय न्ही तो पूर्ण सपोर्ट दिवपाक लायता सगळ्यांक. त्या ती सर्वे आमचे सगळे ZDOs आपल्या स्टाफाक घेवन सर्वे करून वचून त्यांचो फॉर्म भरून घेतले, त्यांचो अकाउंट नंबर भरून घेतले. तांकां कोणाकूच आमच्या ऑफिसांनी येवपाची गरज ना आनी त्यांच्या अकाउंटाचेर पयशे जे आहा पळय ते डायरेक्टली आमी ट्रान्सफर करता. केसीस कितें पेंडींग आहा ती जर तांकां ते पयशे दिवपाक जाय आसत जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान हांव पयशे दिवपाक लायता. उरता उरलो विशय एकूच तुवें इंट्रस्ट सबसिडी बी सांगली पळय न्ही, इंट्रस्ट सबसिडी आमी 4% म्हटलें. 4% म्हणजे 7तले 4% जे आसा पळय न्ही ते आमी दिता. 3% ओके. त्या आमच्या कडेन आयच्या डेटीक एप्लिकेशन पेंडींग ना, तेंच्यांनी लोन घेतलें काय ना, एक एप्लिकेशन ZDOक दिवचें पडटा. आयच्या डेटीक तरी एकूय एप्लिकेशन पेंडींग ना सबसिडीचें. जर तेंच्यांनी डायरेक्टली ऑनलायन बँके कडल्यानूय जाय जाल्यार हांव घेवपाक लायता. तूंय दिल्यार जाता, डायरेक्ट एग्रीकल्चराक डायरेक्टराक दी, डायरेक्टराक तेंच्यांनी भरल्या ती सगळ्यांची इंट्रस्ट सबसिडी जी आहा पळय न्हू ती 100% इंट्रस्ट सबसिडी त्यांच्या बँकेक आमी डायरेक्ट धाडटा. एक्चुअली ह्यान फुडें हांवें ताका सांगलां की ऑल बँक्स म्हणजे जे एग्रीकल्चर लोन म्हळ्यार जाला कितें, थोडे जाण जे आहा पळय न्ही एक्चुअली एग्रीकल्चर लायत ना, कृषी कार्ड आहा तेजेरूच लोन घेतात. खरो एग्रीकल्चरिस्ट थंय उरलो मागीर ते फक्त ते एवरी इयर रिन्यू करपाक जाय म्हणूनच घेतात थोडे जाण. त्या खातीर आमकां ते एक फॉर्म भरपाची सिस्टम दवरल्या आमी, ती भरपाची दवरल्या म्हणजे जेणे करून ते आमी बँकेक डायरेक्टली आनी तेजे वर्सभराचे लोन ते तो पे करच्या पयलीं आमी इंट्रस्ट सबसिडी दिता ताका, जेणे करून तेणी लोन भरचें आनी फुडल्या वर्सा रिवायज करचें. 1 लाख रुपया जर घेतलो तेणी, तूं म्हणटा तशें 7,000 आमी 4,000 रुपया आमी भरता, 3,000 रुपया ताका भरचे पडटा आनी ते दिल्या उपरांत ताका डायरेक्टली लोन मेळटा. ताका वयल्यान शुअरिटी रावचो पडना, आपली जमीन घाण दवरची पडना. आतां डायरेक्टली कृषी कार्ड दिवपाचे 1 लाख रुपया घेवपाचो, वर्साक 7,000 रुपया फक्त इंट्रस्ट भितरले 4,000 रुपया सरकार भरता, 3,000 रुपया तेणी भरपाचे. एकदांच 1 लाख रुपया भरलो काय परत 1 लाख रुपया घेतलो, ताका बँकूय कांय दितरूंक वचना. रेग्युलरली भरले जाल्यार ते करता. आनी अकॉर्डिंग टू आमकां सगळे आमचे जे शेतकरी आहा पळय न्ही ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक मदत करपा खातीर ज्यो गजाली आमचो डायरेक्टर नवीन डायरेक्टर आसा सगळ्या ZDO ऑफिसांक तो इन्स्ट्रक्शन दितलो. सगळे सर्वे करतले, सर्वे करूंकूय थोडो टायम लागतलो, बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय ते पयशे सगळे तांच्या अकाउंटाचेर घालता.